സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. മാളികപ്പുറത്തമ്മ ദേവിലോകമാതാവേ ശരണമയ്യപ്പ. മണികണ്ഠസ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഞാൻ മൈലക്കൊട്ടത്ത് മന എം.എൻ. രജികുമാർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, മുൻ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ എല്ലാം ഈശ്വരൻ തരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് സാധിക്കൂ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വിജയങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയായാലും. ആരെങ്കിലും വഴിപാട് പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിഷൻ ഒരു വഴിപാട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വഴിപാട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊന്നും ഫലമില്ല, ഞാൻ വഴിപാടുകൾ കഴിച്ചു, അതിനൊന്നൊരു ഗുണമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറയും. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഗുണമില്ല. എന്താ ചെയ്തേ? അമ്പലത്തിൽ പോയി റെസിപ്റ്റാക്കി വഴിപാട് കൊടുത്തു, നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചോ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? മനസ്സിന് ശരീരവും മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. ശരീരം ശുദ്ധമാവാൻ കുളിച്ചാൽ മതി. മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണമെങ്കിൽ നല്ല നാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകളും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൂടി വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ, എന്ത് തൊഴിലാണോ ചെയ്ത്, എന്ത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യണത്, അത് ഭംഗിയായിട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചിന്തകളും നാമജപം കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ചിന്തകളും നല്ല വഴികളും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ ഈ സുഭാഷിതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. ഉദ്യോഗേ നാസ്തി ദാരിദ്ര്യം, ജപതോ നാസ്തി പാതകം, മൗനേച്ച കലഹോ നാസ്തി, നാസ്തി ജാഗരിതോ ഭയം. പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മൗനമുള്ളിടത്തെ കലഹം ഉണ്ടാകില്ല. മൗനമുള്ളിടത്ത് കലഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഉണർന്നിരിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ല് മുറിയെ പണിതാൽ പല്ല് മുറിയെ തിന്നാന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ല് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പഴയ കേട്ടിട്ടുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട തൊഴിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഗുണം കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ ചൈതന്യവും അനുഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വഴികളുണ്ടാവും. മൗനേച്ചോ കലഹോ നാസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എപ്പോഴും മൗനമായിട്ടിരിക്കണമെന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റണം. ചിലരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ആ ആളോട് സംസാരിക്കണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകും. അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? കാര്യം എന്താ? ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷകരമായൊരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതുപോലെ നാസ്തി ജാഗരിതോ ഭയം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിട്ടിരിക്കണം. ശ്രദ്ധാലുവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭയം എന്നുള്ളത് എന്താ? ഒരു വികാരം മാത്രമാണ്. അതിങ്ങനെ വരുന്ന വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തിനേയും സധൈര്യം നേരിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സും വേണം. ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഈശ്വര വിശ്വാസമാണ്, ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് നാമജപങ്ങളും വേണം, നമ്മുടെ കഠിന പരിശ്രമങ്ങളും വേണം. കഠിന പരിശ്രമത്തിനോടൊപ്പം നാമവും ജപിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര വിശ്വാസവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നല്ല വഴികൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, നല്ല വിജയങ്ങളുണ്ടാവും. അതിന് അയ്യപ്പസ്വാമിയും മാളികപ്പുറത്തമ്മയൊക്കെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. മാളികപ്പുറത്തമ്മ ലോകമാതാവേ ശരണം. இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல போன சுபாஷிதத்தில் சொல்கிறது, நம்ம எவ்வளோ கடின பரிசிரமம் பண்ணுறதா, கடின அத்வானம் பண்ணுறதா, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதா, அவ்வளோ நமக்கு வெற்றியே கிடைப்பாங்க. நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சேர்த்து கடவுள் நம்பிக்கை வேணும், ஈஸ்வர விஸ்வாசம் வேணும். அதுக்காக என்ன வேணும்? நல்லா நாம ஜபம் பண்ணணும். நல்லா நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மனசு நல்லா சுத்தமாகிடுவாங்க. ஒரு சில ஆட்கள் இருக்குது, கோயிலில் போயிடுவாங்க, எல்லாம் நேர்த்தியும் செய்வாங்க, ரொம்ப நேர்த்தி செஞ்சு எல்லாரும் சொல்லுவோம். சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க, நம்ம நிறைய நேர்த்தி எல்லாம் செஞ்சு கடவுளை நல்லா கும்பிட்டாச்சு, எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கிறதில்ல, ஒன்றுமே நடக்கிறதில்ல, நல்லதொன்றும் நடக்கிறதில்ல. ஏன் நடக்கல? நம்ம கோயிலில் போயாச்சு, அந்த ஏதாவது நேர்த்தி பண்ணியாச்சு, அது ஐயருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம வேலையை நிப்பாட்டியாச்சு. அப்படி இருந்தால் ஏதாவது ரிசல்ட் கிடைக்குமா? நம்ம செய்யணும், என்ன செய்யணும்?
நல்ல நாமஜபம் கூடி பண்ணணும். நல்ல நாமஜபம் பண்ணிட்டு மனசு சுத்தமாக்கிட்டு நம்ம கோயிலில் நேர்த்தியம் பண்ணும்போது அந்த நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு ஒரு நிவர்த்தி வருவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம செய்യേണ്ട கர்மம், நம்ம செய்ய வேண்டிய தொழில் நல்லபடியாக நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்காக பண்ணணும். ஒன்றுமே செய்யாமல் இருந்தால் ஏதாவது கிடைக்குமா? நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி மனதுக்கு நல்ல நம்ம எது செய்யறதுக்கும் எங்கேயும் போகிறதுக்கும் மனசு பயம்ன்றது நமக்கு ஒரு சில ஆட்களுக்கு எது எடுத்தாலும் பயம் வருவாங்க. எப்படி பயம் வருது? பயம்ன்றது ஒரு விகாரம், அது வரும் வரைக்கும் மட்டும்தான். ஒன்றுமே பயப்பட தேவையில்லை. நமக்கு நல்ல மனசு இருந்தால், நம்ம நல்ல விசுவாசம் இருந்தால் ஒன்றுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. அதே மாதிரி ஒரு சில ஆட்கள் சும்மா போய் சண்டை பிடிப்பாங்க ஆட்கள்கிட்ட. சில ஆட்கள் வரும்போதே சொல்லுவாங்க, அவன் வருது ரொம்ப பிரச்சனையை போடுவாங்க சொல்லுவாங்க. அது எப்படி வருது? தேவையில்லாமல் பேசிடுவாங்க, தேவையில்லாமல் எல்லா பிரச்சனைத்துக்கும் போய் தலையிடுவாங்க. அப்போ சண்டை வருவாங்க. அப்படி ஆட்களுக்கு நிறைய சத்ருவும் வருவாங்க. அப்போ மனசுக்கு நிம்மதி வர்றதுக்கு நாம ஜபம் பண்ணுங்க. சரீரம் சுத்தமாகிறதுக்கு, நம்ம உடம்பு சுத்தமாகிறதுக்கு குளிச்சா போதும். ஆனால் மனசு சுத்தமாகிறதுக்கு எது வேணும்? நல்ல நாம ஜபம் வேணும், கடவுள் நம்பிக்கை வேணும், ஈஸ்வர விசுவாசம். நல்ல மனது வர்றதுக்கும் நல்ல கடின பரிசிரமம் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு நல்ல வெற்றியை கிடைக்கும். பகவான் எல்லாருக்கும் நல்ல மனசு கிடைக்கட்டும். நல்ல அத்வானம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசு வர்றதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பகவானுக்கு ஐயப்ப சுவாமியுடைய மாலைப்புறத்தம்பாளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கட்டும். சுவாமி சரணம் ஐயப்பா. मालिकापुरतम लोकमाता शरणम अय्यप्पा। आज हम बात करते हैं कि ये सुभाषितम में बोलते हैं कैसे ज़्यादा आदमी तो बिना काम में काम कुछ भी नहीं करेगा, सभी हमको चाहिए, काम कुछ नहीं करेगा। कैसे करेगा? कैसे आएगा? हमारे कर्म तो अच्छा करेगा तो हमको, हार्ड वर्क करेगा तो डेफिनेटली हमको विजय आएगा। ये विजय आने की क्या करना है? हार्ड वर्क करने के ही हमको मन आने के लिए ईश्वर की साथ इस भगवान को अच्छा प्रार्थना करना है। भगवान को प्रार्थना करने में क्या है? अच्छा नाम जपम करना है। अच्छा नाम जपम करने की हमको अच्छा मन आएगा। मन आएगा तो क्या होगा? ये रास्ता अच्छा होगा। हमारा रास्ता अच्छा होगा तो हमको अच्छा विजय आएगा। बिना नाम जप में बैठ के, बिना काम में बैठे हमको कैसे रिजल्ट आएगा? हम हमारा हार्ड वर्क करना है, उसके साथ भगवान की प्रार्थना भी अच्छा करना है। और आदमियों को, दूसरे आदमी को झगड़ा मत करना है। कोई आदमी ज़्यादा आदमी, थोड़ा आदमी है, वो आएगा तो सभी आदमी को टेंशन होगा। वो क्या है? उसका बात को अच्छा नहीं है, भाषण अच्छा नहीं होगा। वो ज़्यादा बात करेगा, ये भाषण में सभी को नेगेटिव करेगा। ऐसे भाषण मत कीजिए। किसी को पॉजिटिव करेगा, किसी को मन को पॉजिटिव करने के लिए, किसी को खुशी करने के हमको कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा काम है। इसलिए हमारा मन शुद्ध करना है। मन शुद्ध करना है, नाम जप करेगा तो हमको अच्छा भाषण आएगा। ज़्यादा बात करने में नहीं, अच्छा बात करने है। अच्छा बात करेगा तो ज़्यादा दोस्त हमारा साथ होगा। हमारा भाषण तो नेगेटिव है तो हमारे साथ कोई नहीं होगा। इसलिए एक आदमी बहुत सुंदर होता है लेकिन उसका भाषण नेगेटिव है तो उसका सुंदर में क्या होता है? इसलिए हमारा मन को, हमारा काम को अच्छा करने के लिए, अच्छा भगवान के अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी को मालिकापुरतम्मा का और अय्यप्प स्वामी का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा। मालिकापुरतम्मा देवी लोकमाता शरणम अय्यप्पा।